अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट स्टार्ट ऑफ द डे बहुत ही पॉजिटिव नोट पे और हम कहेंगे कि एंथुसियाज्म मार्केट के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा देखा गया। ओवरऑल न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट हमने आज के मार्केट में विटनेस किया और वो स्पेसिफिक न्यूज़ ये थी कि ग्लोबली जो एक वैक्सीन है वो इंट्रोड्यूस हुई है कोरोना वायरस के लिए। तो ये एक बहुत गुड न्यूज़ थी जिसको तमाम स्टॉक मार्केट्स ने ग्लोबली बहुत अच्छे से वेलकम किया। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद एक और न्यूज़ आई, ब्रेकिंग न्यूज़ आई जिसका इम्पैक्ट तमाम मार्केट्स पे दिखाई दिया। हमारी मार्केट ने भी इसको बहुत पॉजिटिव जेस्चर दिखाया और विटनेस किया गया। ओवरऑल हम देख रहे हैं वैक्सीन के आने के बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा फ्यूल अप नजर आए कि ओवरऑल इंटरनेशनली भी और ग्लोबली इसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर एक शेडो की तरह आते हुए दिखाई दिया और हमने देखा कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव नोट पे इंट्राडे हाई की सूरत में दिखाई दिए। मार्केट 41,000 से अबव ट्रेड की गई और ओवरऑल मार्केट में जो एक हम कहेंगे पॉजिटिव जेस्चर बिल्डअप हुआ उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई और एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि मार्केट के अंदर 300 पॉइंट्स की पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस यानी ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस आज की मार्केट में देखी गई। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,784.04 के लेवल पर। हाईएस्ट आइटम मार्केट के 41,597.33, लोअर वाज 40,784.04 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 41,153.05 यानी वंस अगेन 41,000 के लेवल पे हम अगेन ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 369.01 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 355.98 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 79.20 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 15.14 बिलियन रुपीज और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप बीइंग इन रेड टेरिटरी। टीआरजी पाक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 3.08 पे चेंज के साथ यानी डिक्लाइन के साथ। 54.39 पे क्लोजर, 30.91 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली पाकिस्तान रिफाइनरी 0.35 का इजाफा देखा गया। 19.46 पे क्लोजर, 23.52 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली अल शहीद 1.44 का इजाफा देखा गया। 20.41 पे क्लोजर रहा। 21.65 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट भी आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स के काम तमाम चीजों में आज देखा गया है और अगर डे ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो भी आज के मार्केट में दिखाई दे रही है। इट मीन्स के ओवरऑल एक एविडेंट पॉजिटिविटी आज की मार्केट में विटनेस की गई। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज जो हमने टॉपिक ऑफ द डे में टॉपिक सिलेक्ट किया है स्पेसिफिकली वो हम कहेंगे ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी और इकोनॉमिक हब जो कि कराची है उस पर बहुत ज्यादा सूट करता है। वो है ट्रांसपोर्ट ओवरऑल सेक्टर। कैसे इसकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है और इसका जो इम्पैक्ट है खासकर वो इकोनॉमी पे कितना ज्यादा हर्ट करते हुए दिखाई देता है। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप ये रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद सफर के लिए पब्लिक या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है। रोजमर्रा आमदोरफ्त के लिए एक बहुत बड़ा तबका जिस आमदोरफ्त के जरिए को सबसे ज्यादा अख्तियार करता है वो बस और मिनी बसें हैं, जिनमें सफर के दौरान मुसाफिरों को बहुत ज्यादा जहनी और जिस्मानी अजियत का सामना भी करना पड़ता है। अगरचा फिटनेस और चेकअप का बाकायदा निजाम तो मौजूद है, लेकिन गाड़ियों के फिटनेस मयार बैन अक़वामी स्टैंडर्ड के मुताबिक न होने के बाइस मुसाफिरों के लिए जहमत का बाइस बनते हैं। कराची के ही मसाइल ले लीजिए, जो कि 2 करोड़ आबादी से जायद वाला मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद बेपनाह मसाइल की आमाजगाह है। फी जमाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर मास ट्रांजिट किसी भी मुल्क की मजबूत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। दुनिया के किसी भी शहर में सहूलत का न होना बहुत ताज्जुब की निगाह से देखा जाता है। शहरी खा किसी फैक्ट्री से वाबस्ता हो या किसी भी इदारे में खदमात अंजाम दे रहे हों या फिर उनके अपने कारोबार हों, उनके लिए अपनी काम की जगहों तक वक्त पर पहुंचना निहायत जरूरी होता है। बावकार सफरी सहूलियात की वजह से अवाम अपनी जाती गाड़ियों में सफर करने के बजाय ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सफर करने को तरजीह देते हैं। नतीजतन सड़कों पर ट्रैफिक कम होता है और ट्रैफिक जैमिंग से भी निजात मिलती है। एम्बुलेंस के जरिए मरीज को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। फायर ब्रिगेड का अमला किसी भी साने पर वक्त पर पहुंचकर काबू पा सकता है। मुआशी सरगर्मियों और इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ समाजी जरूरियात को पूरा करने में ट्रांसपोर्ट की अहमियत बहुत ज्यादा है। इस दिन में वफाकी हुकूमत तेज तरीन आमदोरफ्त के ज़राए तश्कील देने की भरपूर कोशिश कर रही है।
रिपोर्ट आपने देखी और ट्रांसपोर्ट इटसेल्फ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम बात की जाए तो बहुत ज़्यादा रूम है इसकी बेहतरी के तौर पे काम किया जा सकता है, यानी कि इसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन क्या वजूहात हैं, इतने काम किए जाते हैं, बजट में इनके लिए जो है वो एक पैकेजेस रखे जाते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें फेल हो जाती हैं और हम देखते हैं कि इकोनॉमी को किस तरीके से हर्ट करती है। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम एक छोटे पॉइंट से शुरू करें कि इकोनॉमिक हब जो कि कराची है और दिखाई देता है ओवरऑल, अगर हम छोटी सी ये बात करें कि एक ऑफिस जाने का टाइम होता है, सड़कों पे ट्रैफिक नजर आता है और कंटिन्यूसली हम ये देखते हैं कि जो सड़क शुरू होती है वो इतनी ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार क्यों है पाकिस्तान में? बहुत बहुत शुक्रिया नताशा। बात असल में ये है कि ट्रांसपोर्ट के अलावा और भी जो दूसरे इश्यूज हैं वो भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट को एक बड़ी बुनियादी हैसियत हासिल है। ट्रांसपोर्ट जो है ना वो एक पब्लिक सेक्टर है, ये एक सर्विस टाइप की चीज़ है जो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी में आता है कि प्रॉपर जो आपने ट्रांसपोर्ट की सर्विस जो है वो मुहैया करनी है, चाहे वो बिजनेस हो या वो एक रेजिडेंशियल या एक आम शहरी की हैसियत से देखा जाए। बिजनेस की अगर हम बात करें कि बिजनेस में कराची का आपको पता है कि ये एक इकोनॉमिक हब है, सारा बिजनेस जो है वो यहीं से चलता है, कराची चलता है तो सारा मुल्क चलता है। ये तो एक बहुत मतलब फेमस किस्म का डायलॉग है जो आपने इससे पहले भी सुना हुआ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है इस वक्त कराची के साथ ट्रांसपोर्ट के मामले में भी दीगर मामलात की तरह प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने है कि चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन। सर, मैं यहीं से टॉपिक शुरू करूंगी दोबारा, लेकिन अभी हम चलते हैं किसी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद कंटिन्यू करते हैं। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
वेलकम बैक नाज़रीन। बिफोर ब्रेक हम बात कर रहे थे प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में। क्या होता है कि इकोनॉमिक हब कराची के बारे में बात करें तो रोड्स का जो इतना बुरा हाल है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर विदाउट एनी डाउट हर्ट होगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर है वही काफी हद तक डाउन साइड पे दिखाई दे रहा है। अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी सर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ट्रांसपोर्ट जो है वो एज एक सर्विस है जो कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट के एक मजबूत निज़ाम को जो है वो इंट्रोड्यूस करे। कराची वन ऑफ दी मेगा सिटीज़ इन दी वर्ल्ड, लेकिन इसका जो निज़ाम है वो लेटेस्ट जो ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट आई है उसमें भी कराची की ट्रांसपोर्ट को जो है वो एक दुनिया का वर्स्ट तरीन जो है वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ का करार दिया गया। बहुत बुरी बात है ये तो पाकिस्तान को और उसके ऊपर आप ये देखें कि बिल्कुल लावारिस और डिमांड एंड सप्लाई वाली पोजीशन के ऊपर हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर चल रहा है, जो कि डिमांड सप्लाई की बेसिस पे नहीं चलना चाहिए कि ये जिस रूट की डिमांड ज्यादा है, जिस रूट के ऊपर ज्यादा लोग हैं उसके ऊपर जानवरों की तरह आपने लोगों को लादा हुआ है, ना कोई उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, ना कुछ है। शाम के टाइम पे आप देखें बेचारे दिन भर थके हारे लोग किस तरीके से बसों के इंतजार में, खवातीन किस तरीके से बेचारी ख्वार होकर जो है ना वो घरों तक पहुंचती है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस वक्त ट्रांसपोर्ट का जो कराची का हाल है, और उस पर से अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, 3 दिन की या 2 दिन की बारिश हो जाए, वो क्या हशर करती है? फिर तो घर से निकलना मुहाल है ना, फिर तो घर से थोड़ी निकल सकते हैं। हम तो खुद पर्सनली इस चीज को भुगत चुके हैं। अच्छा, उसके बाद अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप आ जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड की अगर आप हालत देखें तो आपने शायद विजिट नहीं किया होगा, ये मतलब ये जो कोरंगी और इस टाइप के जो लेस प्रिविलेज एरिया, वहाँ पे सड़कों की हालत ऐसी है कि वहाँ पे बंदा पैदल नहीं चल सकता, तो गाड़ियां तो चलना दूर की बात है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल भी किसी किस्म कोई काम नहीं हुआ। अब इसके ऊपर कौन अल्टीमेटली इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, और इसके ऊपर उनके जो वफाकी वजीर है नासिर शाह साहब, उन्होंने रिपीटेडली जो है ना वो वादे किए हैं कि फलानी ट्रांसपोर्ट आ जाएगी, गैस वाली बसें आ जाएंगी, फलानी बसें आ जाएंगी, धमकान, मतलब पिछले कोई 2-3 साल से हम लेकिन 10 साल पहले सर 10 बसेस चलाई गई थी, उनका कुछ पता है वो कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ है, वो क्या बोलते हैं लिखे मूसा पड़े खुदा, पता नहीं कहाँ आई है और कहाँ से वो चली गई बसें। ना पब्लिक को कुछ नजर आया, ना हमें कुछ नजर आया, ठीक है ना। और उसके बाद इसी चीज को मैं आगे करूंगा। लेकिन सर हम ये देखें ट्रैफिक का जो निजाम है, चले ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, रोड्स की बात हो गई, अगर हम ट्रैफिक के निजाम की बात करें, यहाँ पे एक बाइक लेन अलग बनाई जाती है, बाइक और सब एक जंबे गफीर बन जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी जो एक प्रॉपर जैम पैक एरिया होता है वहां से निकलना। हालांकि उन्होंने शाहरा फैसल के ऊपर जो है ना एक बस लेन और ये बाइक्स वगैरह की लाइन जो सेपरेट बनाई थी, लेकिन उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। असल में शहरियों में भी सेंस की थोड़ी सी कमी है, उनको खुद नहीं पता, बगैर लाइसेंस के लोग चला रहे हैं गाड़ियां, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह अनप्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आप देखें उनकी गाड़ियों की हालत ज़ार है, CNG किटें जो है वो खतरे का बायस सबके लिए बनी हुई है। अच्छा, ये तो हो गया रेजिडेंशियल लोगों का। मैं अब इसका इकोनॉमी के ऊपर अगर आपको बात करें ना सर, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगी, इकोनॉमी पे भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मेहनती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब, उनको वेलकम करते हैं ऑन कल। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आज बहुत पॉजिटिव नोट पे दिखाई दी है। स्टार्ट ऑफ द डे एक एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई देखा था हमने, जो एक वैक्सीन की वजह से कहा गया कि पूरी ग्लोबली मार्केट में नजर आ रहा है। लेकिन अब क्या नजर आ रहा है कि ओवरऑल वैक्सीन आएंगी, टाइम तो लगेगा, 100% रिजल्ट की अभी भी कोई हम कहेंगे गारंटी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक कि जब दुनिया भर की मार्केट्स में जो है वो तेजी देखी गई और ऑयल प्राइसेस हमने देखा कि एक वक्त में 11 से 12% जो है वो कल बढ़ गई। आई थिंक कि उसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर पॉजिटिव इस वक्त हम देख रहे हैं। और फिर जो मामलात हैं जिसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है पाकिस्तान से काफी बेहतर हुआ है रुपी स्टेबिलिटी के साथ, तो आई थिंक कि 2-3 खबरें ऐसी हैं जो मार्केट के अंदर बुलिश स्पेल को जो है वो आइंदा आने वाले वक्तों में कंटिन्यू रखें। सर, इसके साथ साथ ओवरऑल यूएस प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की मार्केट पे कितना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मार्केट को एक ब्रेकिंग न्यूज की जरूरत है, ओवरऑल ऑल टाइम हाई है उनको ब्रेक करने के लिए। हमें डिफरेंट तरीके से ब्रेकिंग न्यूज दिखाई दे रही है, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात हो या फिर ये वैक्सीन की न्यूज की बात हो। तो अब मार्केट किस चीज का वेट कर रही है? क्या आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव रैली विटनेस की जाएगी?
دیکھیں بالکل اس وقت جو ہے مومنٹم پازیٹیو ہے, والیومز بھی مارکیٹ کے بڑھے ہوئے ہیں. آئی تھنک کہ جو انوائرمنٹ اس وقت اسٹاک مارکیٹ کا ہے اسپیشلی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, جو روشن پاکستان اکاؤنٹ ہے اس سے بھی جو ہے وہ فنڈز آ رہے ہیں, کیپٹل مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں. اور پھر جس طرح سے گلوبل مارکیٹ جو ہے وہ تیزی دکھا رہی ہے پوسٹ پریزیڈینشیل الیکشن جو یو ایس کے ہیں, اس کا ہم اپیرنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ جب دنیا بھر کی مارکیٹس پازیٹیوٹی دکھا رہی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان مارکیٹ پہ بھی پڑ رہا ہے. تو موسٹ پروبلی جو ہے جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹ کی طرف انویسٹمنٹ مزید آئے گی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ایکسپورٹ کے نمبرز ہیں, فارما کے ہو گئے یا وہ سیمنٹ کے ہو گئے یا پھر ٹیکسٹائل کے ہو گئے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایون کووڈ پینڈیمک جو ہے وہ پازیٹیو رہا ہے پاکستان مارکیٹ کے لیے. تو ظاہر ہے اکنامک ڈیٹا سر انٹرنیشنلی آئل پرائز بھی کافی حد تک پازیٹیو جسچر کریٹ کر رہے ہیں, آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ دیکھیں آئل پرائسز جس طرح سے بڑھی ہیں 10%, اس کا پازیٹیو امپیکٹ تمام آئل سیکٹر کی ہم نے آؤٹ پرفارمنس دیکھی ہے. بینکنگ اسپریڈز اگر ہم دیکھیں وہ بھی امپروو ہوئے ہیں, 20% بینکنگ ڈپازٹ جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں اکتوبر کے ماہ کے اندر, اور ظاہر ہے اس میں سارا امپیکٹ روپی کی اسٹیبلٹی کا بھی ہے. تو آئی تھنک کہ جو اوور آل دیکھا جائے تو فرٹیلائزر کی آف ٹیک دیکھیں وہ بڑھ گئی ہے, سیمنٹ آف ٹیک جو ہے 5.7 ٹن جو ہے ملین ٹن جو ہے اکتوبر کے مہینے کے اندر دیکھی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ تو امپروو ہو ہی رہے ہیں, بٹ کارپوریٹ فنڈامنٹلز بھی جو ہیں وہ اور مزید زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو چکے ہیں. تو آئی تھنک کہ اوور آل کارپوریٹ ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں سپٹمبر کے ماہ کے, اور اب آنے والے وقتوں کے اندر نئی اسپیکولیشن ہے کہ مارکیٹ کی پازیٹیوٹی کنٹینیو رہے گی, کہ فنڈامنٹلز کافی بہتر ہو چکے ہیں. فنڈامنٹلز کافی اسٹرانگ ہے. تھینک یو سو مچ. احسن مہندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسز. اوور آل اکانومک پوائنٹ آف ویو سے انڈیکیٹرز اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں. اٹ مینس کہ فنڈامنٹلز وائز جیسے مارکیٹ رن کر رہی تھی اب اس کو اوور آل ہم امپیکٹ بھی دیکھیں گے. اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بات کریں گے. سر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اکانومک پوائنٹ آف ویو سے کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اگر ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو جائے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اوور آل کنٹریز میں دکھائی دیتا ہے, اور کچھ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, بلکہ اپنی جو پراپر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کو نہیں جو ہے وہ یوز کیا جاتا, کیونکہ آفیسز جانے میں ٹائم لیٹ ہو جاتے ہیں, اور کچھ کنٹریز میں تو اتنا اچھا نظام ہے کہ وہاں پہ اگر ٹرانسپورٹ لیٹ ہو جائے تو وہ ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ لیٹ ہوئے آفس میں. تو پلیز اس پہ ایمفیسس کیجیے. دیکھیں انڈسٹریل سیکٹر کی یا اگر ہم بزنس کے حوالے سے بات کریں تو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. آج کل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سپلائی چین مینجمنٹ, اور سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے اس کا جو کی اس میں ایریا ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ. کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم جتنا امپرووڈ ہوگا, جتنے آپ کے روڈز کی حالات اچھے ہوں گے, جس طریقے سے آپ کی جو چلنے والی وہیکلز وغیرہ ہیں ان کی کوالٹی اچھی ہوگی, ڈرائیونگ پروفیشن ہوگی, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈسٹری میں الٹیمیٹلی پروفیٹیبلٹی کی طرف جائیں گی نا. اگر فرض کریں سڑک خراب ہے یا اگر اس سے ڈیلے میں بندہ پہنچ رہا ہے یا گاڑیوں کی حالات خراب ہے, تو الٹیمیٹلی یہ کنٹریبیوٹ کریں گی کاسٹ آف بزنس کو جو ہے وہ زیادہ بڑھائیں گی. جو پہلے ہی آلریڈی جو ہے نا وہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یو نو کہ انرجی میں تھوڑا سا زیادہ وہ کرنچ ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جب امپیکٹ ڈالتی ہیں اس کے اوپر, تو اوور آل ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے دیٹ مسٹ بی اے ایفیشینٹ سسٹم, تاکہ بزنس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو بھی ڈکلائن کی طرف لے کے آیا جائے, ٹھیک ہے نا, اور بزنس کو مزید امپروو کرنے میں لوگ اور بھی اس کی طرف آئیں اور ان کو بھی اٹریکشن تھوڑی سی جو ہوتی ہیں وہ دی جائیں. خاص کر یہ ٹرانسپورٹ ہے یا پھر آفس تک جانا ہے یا یہ ٹریفک کے معاملات ہیں, یہ تمام چیزیں بیسک چیزیں ہیں, ان کو حل ہونا چاہیے, تو پھر ہی انسان طریقے سے کام کر سکے گا. سر اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی جیسے ہم دیکھتے ہیں میٹرو سسٹم اسلام آباد میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, تو کوئی ایسا کوئی وہیکل سسٹم یا پھر کوئی ٹرین کا نظام ہونا چاہیے. دو یا تین چیزیں ہیں. یا فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے, جیسے ہمارے یہاں پہ ابھی گرین لائن جو بس سروس جو ہے وہ کافی عرصے سے طوالت کا شکار تھی, اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا ایکشن لیا, تو وہ بہت زیادہ ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل کرے گی, ٹرانسپورٹرز کی مونوپلی کو وہ ختم کرنے میں ایک کردار ادا کرے گی, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کراچی سرکولر ریلوے کے اوپر بہت فاسٹلی کام ہو رہا ہے, اس کی ٹرینز اور بوگیز وغیرہ وہ بھی تقریباً ریڈی ہو چکی ہیں, اور جنوری سے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو لائن میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو پرائیویٹ سیکٹر اس میں کھودا ہے, آپ دیکھو مختلف وین سروسز شروع ہو گئی ہیں, پرائیویٹ ٹیکسی سروسز ہیں, بائک سروسز ہیں, تو یہ ساری چیزیں
چیزیں ایسی ہیں جو الٹیمیٹلی اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے امپروومنٹ کی طرف. لیکن انفارچونیٹلی اس میں جو سندھ گورنمنٹ کا رول ہے نا وہ بڑا منیمائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو سندھ گورنمنٹ کو اس میں اپنے رول کو انہینس کرنا چاہیے, کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جہاں پہ ایک زمانے میں ٹرون چلا کرتی تھی, جہاں پہ رول منیمائز ہو رہا ہے کیا رول منیمائز خود کر رہے ہیں؟ نہیں ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں, میں کانسپریسی میں نہیں جا رہا. دیکھیں نا ہم تو یہ دیکھیں کہ افیکٹ پبلک ہو رہی ہے. اب پبلک ہو رہی ہے, اب اس کی ذمہ دار 18ویں ترمیم کے بعد اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو یہ ذمہ داری سر ہم ڈبیٹ میں نہیں جائیں گے, پولیٹیسائز نہیں کریں گے معاملات. وہ شہر ہے جہاں پہ سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی, صبح میں لوگ آفیسز کو جانے کے لیے ایک صبح کے ٹائم پہ ٹرین ہوتی تھی, ایک شام کے ٹائم پہ ٹرین. یہ 90s کی میں بات کرتا ہوں, ہمارے اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے. تو اس کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن KTC ہوتی تھی, اس کی بسیں چلتی تھی. اس شہر نے ٹرانسپورٹ کے ایک اعلیٰ دور کو بھی دیکھا ہے. لیکن اس وقت ہم جس دور میں پہنچے ہوئے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو انکریز کر رہا ہے, بلکہ یہاں کے رہائشیوں کے لیے بھی ایک درد سر اور ایک عذاب بنا ہوا ہے, اور ڈپریشن اور فرسٹریشن کا باعث بنا ہوا ہے. ایگزیکٹلی فرسٹریشن کا باعث بن رہا ہے. سر اکانومی پہ آؤں گی. اوور آل اکانومک نمبرز پازیٹیو ڈائریکشن میں نظر آ رہے ہیں. US پریزیڈینشیل الیکشن کے بعد مارکیٹ کے اندر, اور ہم بولیں گے اکانومک سائڈ پہ بہت زیادہ پازیٹیو سینٹیمنٹس پریویل ہو رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ویکسین کے بعد آج بھی ایک بوم دکھائی دیا ہے پورے ورلڈ کے اندر, گلوبلی مارکیٹ کے اندر. کیسے آپ انالیسائز کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ کورونا کی جو ویکسین کی نیوز آ گئی ہے, ویکسین نہیں آئی ابھی, ویکسین کی نیوز آ گئی ہے. تو 1 یا 2 کمپنیوں نے جو دعویٰ کیا, اور اس صرف نیوز کے اوپر آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ مارکیٹ جو ہے 1 سے 2% ان میں کیپٹل ان کا انکریز ہو گیا. تو الٹیمیٹلی پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. میں اس کو اس طرح سے لوں گا, دیکھیں گولڈ کی جو پرائسز ہیں ان کے اوپر بہت فرق پڑے گا. گولڈ کی پرائسز جنہوں نے بھی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے گولڈ کے اوپر کیا ہوا ہے, تو اگر یہ ویکسین سکسیسفل ہو جاتی ہے تو گولڈ کی پرائسز تھوڑی سی ڈاؤن آئیں گی, کیونکہ یہ پہلے سے اوور ویلیوڈ چل رہی ہیں. آن دی ادر ہینڈ ہم بات کریں آئل کی پرائسز, تو اکنامک ایکٹیویٹی کیونکہ جنریٹ ہوگی آل اوور دی ورلڈ, تو اکنامک آئل کی جو پرائسز ہیں وہ تھوڑی سی اپر سائڈ پہ جا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کافی ڈیٹیل انالیسس. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آج ہم نے بات چیت کی, جس کو بات چیت کے ذریعے بھی حل کیا جا سکتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ کام کے طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کموڈیٹیز آف فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,11,451 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 95,653 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤٹ $1,876.55, آئل WTI پر بیرل $40.64, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $42.87. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 185.50, سیلنگ واز 188 روپیز. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 207 روپیز, سیلنگ واز 211. US ڈالر بائنگ رہی 158.40, سیلنگ واز 159. چائنیز یوان بائنگ ایٹ 23.95, سیلنگ واز 24.10. سعودی ریال buying at 41.75, selling was 42.40. UAE dirham buying at 42.85, selling was 43.40. And lastly, Kuwaiti dinar buying rahi 493 rupees, selling was 495.50. یہ تھا فارکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. اوور آل مارکیٹ کے سینٹیمنٹس پازیٹیو ڈائریکشن میں ریلی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, which is bristock@ctv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.